Kapibosan Om Tabi Malaysia Madani miampai kadogo izo Eve Simon dan abal ai kadazan nung sebab litit ada kapat ko prom bahu di tivuhan ko prom duvo ngaibu duvo prom himo. No kunan do hintun ko undangan pogun di niab orang undang-undang RUU kapenakan kapambalanjan toy ko belanjawan duvo ngaibu duvo prom onom kiginumo onom titik apat aiso duvo laksa linggit. Ko pogovit do ko pelintan pogun papapanomo gisu supaya babazan ketundan om kapagkangan tuhun ngavik. No kunan o RUU idumbangan di Momomunto Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya miampai hobi ginumu nakakun di kahapas intohu basao di Montele Kausinan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Red pason pemohingkuman di sido no bos di Datuk Masidi kapambalanjan do baino diti kangkub nogi ababazan o hang kababagu montok tahun kumo iso ababazan Malaysia ko perom tohu. Kitema papabu ketundan paguhonon kapagkaangan tuhun ngavi kapambalanjan toy ko belanjawan duvo ngaibu duvo ngaparom onom sumasi himo titik duvo aiso duvo laksa linggit po bion montok kabalanjan maguhud om iso titik duvo laksa linggit montok kapapuvan kuma tinimungan usin ketundan. Cabaran pada tahun hadapan mengajak kita untuk terus berusaha dengan bijaksana dalam mentadbir dan mengurus hal ehwal Sabah. Bersama-sama kita membina dan memperkasakan ekonomi Sabah demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang berpanjangan. InsyaAllah. Pitimbungakan ko iso timpu kumo iso dun ko perom tu Sabah i mini timbungak apat tak daw suminasi apat ngoperom onompu hintun minamung de timpu piuvahan. Pitimungan diho no pusan miampai pemohingkuman di opod kementerian montok kepelintan pisompuvan Sabah i tinuidong di kahapas PRN Sabah koperom tu. Nokoti hombus o Sabah do popoing kavas ko tulan ekonomi o bulau sebagi popopobu ekonomi kavavagu pogun. Miampai penoinan kuma kepapuvan om kampazan bogizan swasta. Nabos di Vazon Montele Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Sabah Minogium Teknologi Ocean Thermal Energy Conversion, teko OTEC, idetisan ko hisaun maza ko papuvan poimponu swasta, yampai dimpoton do pongoh day duvong ibu duvong aparamtu. Papanaw no gido ko palintan pogun o project Landing Port Tuna. Kigatang tahong atos ano mga pod lizong linggit id Kota Kinabalu. Miampai poingigit tahong pod piatus kepelintan pogun. Melalui pendekatan ini, pihak kerajaan negeri tidak akan mengeluarkan sebarang dana peruntukan kerana kerajaan negeri menggalakkan pembangunan inisiatif ekonomi biru yang dipacu oleh sektor swasta. Koin samakan diho papampay kumuhakan pemaunan om tinimungan tuhun ti sandat piso somo papadadi ekonomi obulo untuk donon kosunizon timpu tahaid Sabah. Sabah kakal minggis sa menguhan ahal o indaman asampit ko posizon. Sunong potu kapayahan timpu baino popokito bogizan dino don noy pop no tumanud tukuan no koy magon. O indaman asampit ko posizon no po nga poin suang sebagi suang kohominan ki pengindopuan isi bo soibu 200 o perembahu sembuhan toy ko 200 bahu perembahu per kapita. Tumanud to indopuan guys ko sempitan 2,000 2,000. Poin kuapa tumanud di Wazon Montele Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Tumimpun 2,000 2,006 gunon penukuan kavavagu inonopo nga soibu 200 himong tu sembuhan toy ko tohungatus opod per kapita. Montok manakada itinimungan nopitan somok atus ngoibu mononoimo mantad bogizan tasampit omoindaman asampit monoimo sakadai maza ababazan sentuhan kasih rakyat syukur papagompit tohungatus linggit sembuhan ibalazan tumanud timpu pinatantu. Soal kemiskinan ini adalah satu soal yang kita hadapi begitu secara serius di Sabah. Memang ramai rakyat kita yang masih lagi miskin dan berada dalam miskin tegar. Data itu cukup dinamik, tetapi usaha ini berterusan dijalankan oleh kerajaan. Potihombusan ketundaan infrastruktur ginumuan montok kepagkaangan tuhun ngavi. Maza kapambelanjan to iko belanjawan Sabah 2,000 minggisom o Kementerian Kalajak Tagazo om utility ino kotoy makopobian iso titik onom himo onom laksa montok menguhan ahal komatan gunon ide pototong kopogun.
Suvay ko iho, usin ko po biyan, apat titik bahu laksa, ko to'y mo nag-iidsi bo ababazan Malaysia ko parum tohu, muntok papapanaw tohu ngatus o parum bahu project o tundan id Sabah. Ko pisan vaig pogun Sabah, nga ko to'y mo nagi, bahu ngatus apat ngo parum bahu lizong. Muntok papangkavas ko pangumbusian, panaakan vaig, namot luvo ngatus tohu titik sizam iso lizong. Muntok papavakas ko to'y nan panahaban, id patotong ko pogun. Ded ahal suvay pinapoyho imuntuli kalajat tagazo utility Dato Joaquim Gunsalam. Masono JKR Sabah papapanaw panoizukan pamagunan kakamot fiber mixed asphalt FMA mandok papavakas pamahapaw ponil talun-alun ded pogun. Hobi avakas ino katan do haid do mengakat vinagat padsakazan imu gumu do tikid taon. JKR nga papapanaw no gi ababazan ko mohigan talon-alon id sibo ababazan Malaysia ko paramtohu. Ababazan diti menak penunoinan id kinizonon isasaw antakan ko higaganan hobino id kinizonon tuvong akavas ka antakan ko higaganan. Ini termasuklah kemudahan penglihatan waktu malam, pemasangan lampu jenis solar LED di persimpangan dan selekoh serta pemasangan peranti kawalan trafik untuk memberi amaran atau membimbing pengguna jalan raya untuk persekitaran dan penggunaan jalan yang lebih selamat. Pavakason do kepelintan pogun o ababazan Sabah First tahun mikot miampai papakavasa so kukwang no do bahu ngopod piatus vinakas kalaja kinaizonon montok Saviavi project kapapuvan id Sabah. Hang dina ketuduvan papatantu kapapuvan i Sumwang do manako nalan kumatuhun ngavi. Nobo si Monteli ko pamaunan ko pangindopuanan o padsakazan Dato Iwan Benedict papapapu nga suon nagi papatonda pinsingihan pamaunan ababazan TVET sebagi ko tulan ko sa kadungan ko palintan hobino montok pamaunan ki teknologi takavas bogizan di pointantu. Ini selaras dengan aspirasi Sabah First dan keutamaan kepada penglibatan anak-anak tempatan Sabah dalam peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian. Pendekatan ini bukan sahaja memperkukuh peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, malah menyumbang kepada pembangunan modal insan serta peningkatan sosioekonomi setempat. Pinobos di Dato Iwan iti dari pason pemohingkuman kapambalanjan Sabah 2026 montok kementerian di sido id Petimungan Dun Sabah id Kota Kinabalu. Dari timpu diho magisu suvaihang pointantu do papanaon montok papavakas kapahapuvan o pangindopuanan padsakazan pogun tahun mikot. Secara keseluruhannya, We Forward 2026, pembangunan keusahawanan menetapkan hala tuju yang lebih jelas untuk kementerian serta agensi-agensi di bawahnya dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan, memacu pertumbuhan industri tempatan serta menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negeri secara berterusan. Potihombusan do Kementerian Kepelintan kinazonon pemohominan KKTP o kapanaadan sizam ku tanak pogun man id Sabah. Papagumpit ino do kepobian hobi tahu ngaparom tahu lizong manta do Kepelintan pisompuvan Kepelintan pogun. Nobo si Menteri dino Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Himoman idsibo pengusinan Kepelintan pisompuvan maso papanaon kampai man tongod i pisosomo opong ded suku kumo iso 2026 man putatan ded Wuhan ko 2026 namot diho man nabawan do baino hobi duvo piatus no kinobuon minonodo namot man papar ded nazatan pemihian pengunguntilik man Kota Kinabalu maso pagukaban tahang toiko tenda. Bagi pembiayaan kerajaan negeri terdapat 4 man Mahkamah Anak Negeri terlibat, iaitu Man Tamparuli, Man Suk bernilai 2 juta, Man Paitan bernilai 2 juta, Man Pegalungan yang kini dalam proses memuktamadkan tapak projek. Panadan man iti kituduvan papavakas paguhudan keponoinan ahal ngavi tanak pogun id Sabah. Kepelintan pogun nga manak nogi keponoinan kumahang mengumbasi kepemunganan koin vagu Institut Pinsingihan ku tanak pogun. Suvay ko penuidangan kaupisan hakim ku tanak pogun. Store bakang pointan tu Eskom yang pai no po bian hobi 200 bahu ngaperbahu nga ibu linggit
tahang papakitohang Eskom papawakas ko pataundan ko mohigan id zone o mohig Sabah kohisaon toy ko S-zone. Store diti kitonggungan sebagi hongkod poisanan om paghudan bakang ko mohigan kigatang takavas montok papatantu ko pamagunan dino hobi ohud om kivaza montok gunon kalaja pemulisan. Tujuan dia ialah untuk menempatkan semua aset-aset bagi kegunaan pengoperasian pada Eskom lah. Dan kita juga berterima kasih kepada KDN karena meluluskan sebanyak 288 lebih ribu untuk projek menaik taraf strategic asset ini lah. Pinoy magon isido store no komoy id batalion opadom tu tinimungan gerakan lahad datu. Day timpu diho pati hombuson ko mohigan id S-zone maza pisakadazan misompu Eskom miampai PDRM, APMM Angkatan Pertahanan Awam. Minduduk PRK Parlimen Kinabatangan Dun Lamag. Eskom mazakhan sanan do atamangan ingkokoton ko mohigan posowon tuhun ginumuan do humakbus moy pengundi miampai aiso katangaban. Ginamu do ko situm Sabah hobi panom-onom ngoibu liteti numon kavuk do tohu ko pemelisan misubay id posohi papar menumbok gatang to insanan hobi 400 ngoibu linggit kampai sukai ompad sakazan. Nabawas si Patunu do Kositum Sabah, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Kinogomuvan diho asil penugkuan di Koduvonga Promsizam Wuhan ko apod nakatahib. Penugkuan kuma iso pinapanaw idlahan Pen Borneo papar, minogovit kuma kopagamuvan hobi himong ibu tahong 100 liter tinumon kavuk. Luvo pavagu penugkuan pinapanaw id terminal patata dan kulita menumbok. Somok lahan Buffett menumbok, papagampit ko pagamuvan, hobi o padam iso ng ibulita tinumon kavuk. Diadakan itu ke pasaran tempatan, jadi kita tak dapat nak pastikan ke mana dia akan diadakan itu. Dan kita jangka memang ada kaitan dengan perayaan. Soizukon kinantakan diho idsi bo section iso tahuhimo, bingkungan iso, bingkungan i, akta kositum so ibu sisam ngatus anong ngapramtu. Unsubon tuhun ginuan umana kapayhan, kogompit kapagatan, pagohimuvan, maza idnumbul talian bebas tol, custom, iso, vahu, aiso, vahu, himo. Miyampay papahosok ngan imana kapayhan. Ikakan diti abal ekadazan ng usubab diti, Izo Eve Simon, Tabi, Malaysia Madani. Kopi Vosian.